আৰু বিশ্বাস কৰা পালন আজি কিমানজন আইডিয়া আছে ইয়াৰ চব ঈশ্বৰ আমাৰ জানাই দি আছে আৰু এইটো লগতে আজি আমাৰ অলপ সময় ৰাণা অৱচৰিতা প্ৰতিনা বিদ্যুতিক সময় আমাৰ চব আশীষ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি নাপাবলৈ কৰা তুমি এটা জানাই দি আছে আজি our scripture Romans chapter 12 verse 3 বিচাৰ দেখি পৰা কৰিছে বুলি আমি নামানিছ দে এনেকুৱা এবাৰ কিলে মানে মই কি দিয়া অনুপ্ৰাণৰ পৰা চব লগতে কৰি আছে আপুনি গান মাজতে কোনো মানুহৰ পৰা আমি নিজৰ কি আছে ইটো পৰা ডাঙৰ ভাৱনা নকৰিবি কিন্তু নম্ৰ হৈ কিনা নিজৰ কিমান বিশ্বাস ঈশ্বৰৰ পৰা দি কিনা আছে এইটো হিচাপ দি বিচাৰ কৰি থাকিবি এনেকুৱা ঈশ্বৰৰ কথা আছে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰভু ঈশ্বৰ আমি আপোনাৰ অৱচনে কা হ'ব নিবিদে পাৰ কৰাৰ সময় দিয়ে আমি কি কমজোৰ আছে আপোনাৰ পৰা চাফা কৰি দিবি নমুচা আমাৰ এটা আছে আপোনাৰ পৰা আপুনি লেখা অৱচনে কা হ'ব নিবিদে বুজাই দিবি আপোনাৰ পৰা আহি কথা কৰি দিবি ইয়াৰে অকণমান আজি অলপ জনে আছে ঈশ্বৰ অলপ সময় লৈ কিনা আপোনাৰ অৱচনে কাৰ পৰা অকণমান কিছুলৈ কোচিছ কৰা নাই দেই আপোনাৰ পবিত্ৰ চব কিবা এটা কৰি কেতিয়াবা লৈ কিনা সময় চব আপোনাৰ লাভা দি কিনা প্ৰভু ঈশ্বৰৰ লাভা দি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমেন আজি এইটো Romans chapter 12 verse 3 Jadi besoknya kami topik kita lalu measure your faith, ini kan? Nah kami setuju अपनी लगा विश्वास को नापी सके क्या भी आप बड़े नापी सके विश्वास प्रेक्षक kan अलग-अलग प्रेक्षक पर आवाज की topik lagi nak buat nanti अपना विश्वास तमाम गुरुबी बोले अपना विश्वास को आरो तमाम गुरुबी विशेष गुरुबी इन्हें वाला कभी amakan tidak terlalu lebih asyik kami akan विश्वास को itu asyik तमाम गुरुबी इन्हें ada boleh lebih asyik kami lalu itu kias boleh amakan agar विश्वास को एक बार नापी सको ini kan bila tu itu asyik Amakan kapra kita kini bo, amakan kapra kini kina nagakaki amakan berat isur kecil komponen bo, karena amakan berat itu nak berusaha. Mungkin kini amakan kita untuk kembali dengan tes kure, kapra dia amakan berat isur dengan size kecil komponen bo, itu amakan berat itu size kecil kure. Kita tailor logo jangan kapra sila bo, kapra ini tu sila, lebih ambil umur kiman logo, tips kiman logo, chest kiman logo, itu darah nak berisai, itu nak berapa sudah darah itu lah sampai selesai. तो ऐसे अमान अपनी आरोग्य विश्वास को कितने का ऐसे itu jangan kau ni amalan itu अच्छी विश्वास करें itu nanti kita ni oh अभी लगा विश्वास वालों इमान ये ऐसे नहीं enggak amalan itu bawa आरो ayah boleh विश्वास orang kan kamu ऐसे आरो amalan isi आरो seperti ini itu di Romans chapter 3 12 verse 3 berapa tu अच्छी अपनी किया से ताकि भरोसा करेना ताकि मन कमल करना ताकि भी आरो itu अपनी itu ऐसे होना बताने को भी बल्कि grow करेना अच्छी अपनी किया से itu kalau ni ईश्वर की things boleh भी aman kita Romans chapter 12 verse 3 sebab amalan berat अच्छी ईश्वर मोई की किया से itu की amalan विश्वास करेना अच्छी मोई ताकत आसे अच्छी मोई ठीक ठाक आसे होना हमारा विश्वास जिसको की बढ़ जाए ताकि
Ibisare, oleh nisur akan takut dia akan barosa lagi na, विश्वास रखिएगा हमारे ईश्वर पर कितना भावना पड़ा आज ये रोमन शब्द जो वर्ष पर हमारी की कोई ऐसे बोले तो अपनी लगा विश्वास अपनी गाँव में तक तक निश्ना अच्छी अपनी ईश्वर पर तक ऐसे ना भावना पड़े ऐसे नहीं तो ना है बोले भी अपनी अच्छी की ऐसे तो सब तो और तक सब रास ईश्वर की आवाज़ वाले भी है ना Amakan विश्वास वाकिला को Genesis chapter 22 dalam kita sebut tadi Abraham lah विश्वास ईश्वर पर Abraham adalah विश्वास adalah faith की tes और itu kita tes bersih ini kita tes berang itu untuk ikat tes ya ईश्वर पर Abraham लगा विश्वास तो किमान tambah rasa ईश्वर पर अब्राहम लगा विश्वास तो किन्हीं का आसे जो थार में जाना थार चलने का आसे बोले भी थार पर चलने की ना भी अब्राहम की थार लगा विश्वास को देश अच्छी हमारा चुबोंदे अपना चुबोंदे अपना फैमिली दे इतना विश्वास से पाने का आसे ईश्वर पर गए थे अपने और देश और इतना देश समझे अपनी लाड़ जोन किनेगा बैस अपने बड़े थाने किनेगा दिखिए ऐसे अपना देश बच्चा बड़ा सालकोर्स दूर जाएगा एग्जाम में क्या सुना हमारा तकमाली भी हमारा चुन ताए ने अपने किना तक ना ऐसे अपना देश ताकि अपनी मार्क्स किना सुको तो ऐसे अपना ऐसे हमारा सब तने अपना हम लोग हर विश्वास को किनेगा ताकत ऐसे हर विश्वास को किनेगा एक ऐसे अपन यदि चुनाव करने का शुद्ध बचाना पड़े शिकले उड़ा हर विश्वास जिसरो पर चलने का ऐसे अभी की को बहुत दरबारी बोले ऐसे अपना दरबार में की दर्शन मानसल बचाने पाएगा ना का घटना परिणाम की ना बचाएगा सोलर में लिपि प्रेस पूरा पासोली भी आरो untuk baca daripada kisah itu hi sacrifice boleh Abraham itu. Hari itu dia Abraham berada. Jadi bo ini aku mana. Dalam pun dia ayah ini abi nabi tu. Ini positif. ईश्वर भाई kisah daripada mengisi daripada boleh. Dalam daripada itu ayah ki sacrifice boleh. Itu jelas boleh. ईश्वर pada kes berapa tapi dar sukses kuala awal bisa mencoba. Aci अपने आरंभ में क्या होले हम बड़े विश्वास में मर अभी हम सब विश्वास करना इमान सब प्रयत्न करना अपनी बारे में क्या रास्ता बोल दिया से और क्या तो हटाई को ऐसे मिल लोगों को ऐसे बोले तो अभी भरोसा करा दो अभी विश्वास करा दो अभी प्रार्थना करा दो क्या से इनका अपने आरंभ में बोले वहाँ पर कभी अभी भी अब्राहम का आय शुरू किया हमले भी पुराने नौकरी को यहाँ पे पाने भी खर्चता माने कि ना जिसको बड़ी खुशी अभी कार जो विचार खुशी अच्छे बात ना हमारे पर विश्व लगा विश्वास को मन से एक बार काम स्टार्ट कर अच्छे अपना विश्वास को खूब जुड़े ऐसे नहीं ईश्वर के हमारे देश को और खुशी तमाम ऐसे नहीं ठीक ठाक ऐसे नहीं बैलेंस नहीं ये हमारा ईश्वर के देश खूब जुड़े लगा तो किले देश को अपने अच्छे विश्वास को खूब जुड़े ऐसे नहीं अपना विश्वास को कि बात तो आए इतना हाल दे बीमारी का हाल दे हिली जाए साइने की itu ईश्वर के अच्छे तक माने itu लाले सुतो अच्छे हमारा लोग itu करने हमारा ईश्वर के देश विश्वास ini kita ko itu विश्वास तो ईश्वर पर दिया लगा kita हमारा सब ईश्वर पर गिफ्ट अलग-अलग दिया टैलेंट अलग-अलग दिया अभी भी दरबार दिया वाले गिफ्ट सबसे फर्स्ट फॉलो द किया से बोले हमारा सब के दरबार दिया गिफ्ट इतना तो
ফেথ বিশ্বাসটো আছে কেলে আমাৰ ভগৱান কি বিশ্বাস কৰি আমাৰ তাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব পাৰে কেলে হ'লে আমাৰ চব মন্দিৰ জানিলা আছে যিশোৰ পৰা কেতিয়াবা আপুনি নথকাব তাৰ পৰা কেতিয়াবা আপুনি চাৰি নাম যাব আপুনি কেতিয়াবা একলা নাৰাখিব এইটো আছে আমাৰ চব কেতিয়াবা ফেথ এইটো বিশ্বাস কৰা আজি কেতিয়া পৃথিৱীটো আমাৰ চাগে নাযাব আমাৰ আত্মা বালিবি itu prithivi la thok ki jibole ki na rishi charges ki rishi vishwasi manu aga life ki itu prithivi la takat pra itu technology pra amagi atma ki amala vishwas ki bila kya shi ki aru itu samay ko ache ase olibi inga samay kate apni aru mila vishwas ki ni ga ita कोचिंग पूरी सेशन सामने अपना विश्वास को उठे असने की किले बोले तूफान आ रही दो किले बोले असने की आवाज इशारा करो अपनी दो कोचिंग पूरी सेशन है अपना विश्वास को की माना से अपनी दो कोचिंग न कराएगा itu nabi sai ne apni bar dichura kumchur ki ase o ami বিশ্বাস কৰো বেশি kumchur আছে আমি বেশি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ ওচৰত বেছি যাব লাগে এনেকুৱা নিজৰ কৰি নাই উচিত কৰি নাই আপুনি উচিত নকৰে আপুনি টানাবি নহয় কৰবি নহয় আপুনি নেজানিব আৰু বেছিজন আমাৰ খ্ৰীষ্টান বিশ্বাস নথকা আছে এইটো আমাৰ পৰা ভাৱনা আমাৰ বাবা টাইম পৰা জনম টাইম পৰা ফৰফাদাৰ্ছ টাইম পৰা আমাৰ খ্ৰীষ্টান আছে খ্ৰীষ্টান কি হ'ব itu dia sama lah. Lebih jujur dalam personal life ni. Oh, kami ama mama Kristen Christ itu lah punya. Kami भी उसका भी विश्वास मानो पालिका सुने. Kami lah विश्वास तो ऐसे भी gimana सुने. Itu ama jujur berang. Balance boleh. Taste boleh. Itu ujian grace boleh. Kristen ini lagi na ama bisnis salah ya. Ama kan berang ঈশ্বৰ কি বিশ্বাস কৰি আছে খাৰটি মানি আছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস কৰাটো কি নিদি আছে আমাৰ কিংডম লৈ সামনে স্বৰ্গত পাবলৈ দিলে এইটো আমাৰ চব লাভ আছে এতিয়া হিন্দু মুছলিম এটা আমাৰ ব্লক কৰি কিনা তাৰ পৰা আপনি কি কৰে ঈশ্বৰ কি বিশ্বাস আপনারা ঈশ্বৰটো কি লে আপনি মানি আছে আপনি কি কঠিলে আপনি বাইবেল দেখি তাৰ কি না চাও अपने रिस्पॉन्ड रखेंगे भले अपना विश्वास बढ़ाने का कोशिश कुछ बोले पड़े हमें किसी उसी ने हमें एक्सपीरियंस करना क्रिश्चियन ऐसे बोले चर्च की उठाई जाए प्रार्थना भी शुरू है भी अच्छी भी इत्यादि भी ঈশ্বৰ কি বিশ্বাস কৰে চাৰ্চ বিজনেছ কৰি আছে প্ৰাৰ্থনাটো কৰে ফাষ্ট ফুডিং কৰে প্ৰেও মালা কালক দি যায় খালি নাম পাই ঈশ্বৰ কি বিশ্বাস কৰে কৰি আছে বোলে কাম কৰাটো এইটো বিশ্বাস কৰি চিয়া একটা ঘৰতে বাচ্চা বেমাৰ আছে বাচ্চা বেমাৰ হ'লে থাকান ট্ৰিটমেণ্ট আলাদা আলাদা যায় hospital अलग-अलग फिराए प्रार्थना मानवान होनी चाहिए lebih baca Quran last day kita manusia tabrak tar ini ka atma puriginas lara atma tu puriginas itu chhadya nai itu chhadya bole mile apni kan ki koribo bole itu chakale chabi itu jaga di जाएगी ना अपनी का अपना मुर्गा इतना भी जाबी और itu मुर्गा भी जाएगी ना itu खुद कहीं ना तभी लगी ina oni tarik palu tidak mau bawa itu
마법도 크리스천 발리다스 church yes ababi dikita sata takar bangka lalu ababi dengan pratna purama italis karena baca lo bahwa bukan ini karena विश्वास itu jadi hilang sih ईश्वर की प्रार्थना करे यदि karena विश्वास पूरा ईश्वर की नहीं ईश्वर पर ही भाव करे वो itu तो माने यदि खबर तो नहीं है Karena itu untuk manubra kuisi itu kota mana kita akan cakap orang itu cakap kakinya ini itu kita example kami amat justru dia. Amat berapa berapa koi, kami justru di biswas koi, hari ini serf koi tu, ini aja apna kam, kami lagi berapa usaha ini hari biswas berapa, amat tiga ini kan itu amat. प्रयोग में इनका एक किस्सा अभी याद है अभी लाइफ में प्रयोग में चावल सबसे अच्छे और एक दिन हमें प्रयोग में जैसे प्रयोग में जाएगा कौशल रात को पढ़ने के प्रयोग हमें पढ़ने एक समय के 3 hours और 2 hours तो पर्सनल काउंसलिंग को लास्ट कर ini konflik koneksi maksudnya. Ada itu semuanya kami lakukan nasi. Kami beri waktu itu. Kami lakukan apa? Kami konsul dalam belum dicekkan. Ada konsul dalam apa yang kasih macam. Kalau ada komunikasi. Supaya kami macam ini karena beri komunikasi. Enggak. Tadi kami prepare exit. Kami dah prepare tu. Acinak bal dekho, acinak prepare lahu. और अचानक बाल हो तो फेब्रुअरी में पेपर हो दसरे इलाज तो ये हमें लगा पेपर पढ़े फैसला में जो बोले बोला है हमें करना होगा हमें लोगों तो सभी भी क्यों देखते मुझे देखना करना भी करना करना मुझे भी ये काम करेगा और हमें बहुत मसले करते अपनी रास्ता विशेष सवाल कैसे mat antara tak boleh jadi seperti guys, tidak sekarang ni. Jadi, mat ikut musim aja. Jadi kita pun sudah lama belum baru macam, kami sendiri pun juga. Jadi juga ada tu kerana itu boleh tak boleh. Mau nak kira. Jadi ni apa dia ada kan macam semua nak kira. Konservi एक टाइप का तकनीक तो ठीक है और अभी विश्व में konser हो जा रहे हैं कारबा अलग खुशी कारबा अलग खुशी सब पाने इसरो पर कोई ऐसा भी ऐसा लोग विश्व तो अलग अलग इतने अभी बहुत खुशी थी ताकि भी अच्छा बना हमें पढ़ना आने वाले से सभी मुझे इधर होता है कारबा लोग ऐना खुशी I have always had something to do. Wala swastika was. Jadi politik revolusi polisi ada orang. Student tradisi cuigna artis dikit dialog. Ada komandi jaya tar fail hoina. Orang bisik pernah berasa, pernah berina, ya tahu, aneh, pernah. Justru nanti biswas ni pernah berasa tahu, ya, bukan aneh. Jadi church malam di kiri berasa, orang tiga berseluruh kamar. Bukti, kaya gimana sih, orang ini kan, bukan macam itu dah. Tu pernah kimi ni ngasih, amal biswa kena ngasih. हमारा विश्वास तो तुला विश्वास माने कहीं अपने पर चिकना करना पड़ेगा वो अपना विश्वास तो ठीक है कि अपनी छावर काय को पार करें
বলিবি আমাৰ নিজৰ পৰা কৰি কিনা আৰু নিজৰ যদি ভৰসা কৰিব নকৰিলে এইটো কি লাভ বিশ্বাস itu nemeli আপনার মানে বিশ্বাসটো আছে কিনে আছে ঈশ্বর পৰা একবাৰ মধ্যে ভাৱনা কৰি চাব লাগে এইটো অচিন কৰি চাই কিনে নিজৰ লগা ৰিজল্ট ওলাব আৰু আপুনি কমজোৰি থাকিলে আজি পৰা এইটো কিনা কৰা কামৰ হ'ব লাগে আমি বিশ্বাসটো কিনা বনাব এইটো আমাৰ একটা আছে আজি আমাৰ মানুহ কি আছে বেছি কাটা ল'ব না বুলি আমি মেইনটো এতিয়াই আপনি আৰু মই লগা বিশ্বাস আমাৰ নিজৰ পৰা এইটো বিচৰ কৰি নাথাকিব আপনি নাথাকিব আৰু তাতে আমাৰ কমজোৰে থাকিলে এইটো কি কৰিব লাগিব এইটো বিশ্বাসটো আমাৰ কেনেকুৱা বনাব কেনেকুৱা হ'লে আপনি কমজোৰি থকাটো কেনেকুৱা বনাই তাকে বনাই দিব হ'লে একটা পইণ্ট আমি আনে কি আছে বোলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট গোটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু পাৰ্সোনাল মেডিটেশ্যন আমাৰ খ্ৰীষ্টান আছে বলিবি শিৱক মৰ্নিং দি কৃষ্ণৰ পৰা উঠি কিনা নামি কিনা নিজৰ কাম নিলে যায় বাসা কৰিব বোলে নিজৰ লগা কামকেইটা আমাৰ প্ৰাৰ্থনা কিমান ধুনীয়াকে মৰ্নিং দি উঠি কিনা বিছনাৰ পৰা বিচৰি মাতি দিয়ে নাচাবা সময়তে আপোনাৰ বিছনাতে পৰি কিনা ঈশ্বৰকে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা থিংছ ঈশ্বৰ আজিবি মই মুখা মানুহ এটা হ'লে মুঠিৰ মানুহ এটা হ'লে আমি কি তোলা দিম চাৰ্চ হ'বলৈ দিয়া আপুনি থিংছ দিয়া আছে ক'বলৈ নাপাৰা বেছি আছে আমাৰ ঠিক আছে বুজিছে কৈছে ঈশ্বৰ কাম কৰিছে এক্স মিনিট হ'লে ঈশ্বৰ থিংছ বলিবি আপনি লাগা বিশ্বাস আপনি আপনার ইটো পৰ্তা কৰিবলৈ ডাঙৰ কৰিবলৈও যদি গৈ আছে উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰিবি আৰু পাৰ্সোনাল মেডিটেশ্যন থাকিব আপনি ঈশ্বৰৰ লগত পাৰ্সোনাল মেডিটেশ্যন থকাৰ পৰাহে তাৰ পৰা আপুনি কথা ক'বলৈ আছে আপনি মানুহক প্ৰে ৱাৰিয়াৰ কাম হ'ব প্ৰে হ'ব কাৰণে ঈশ্বৰ লগা কমজোৰি যদি বিচাৰি নাযায় আপনি পৰা ঈশ্বৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল ৰাখি নাথাকিলে আপনি লগা মেডিটেশ্যনটো থাকিছে বুলি ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি কথা পাব এইটো আছে পইণ্ট ওৱান আৰু কেতিয়া এইটো হ'ব আত্মা দি আপুনি কথা পাব আপনি নিজৰ পৰা নিজৰ কমজোৰি কি আছে এইটো সময় আপনি পাৰ্সোনাল সময় ঈশ্বৰৰ লগত কেতিয়া মাতিব এতিয়া একটা তাৰ পৰা আপোনাৰ কমজোৰি কি আছে এইটো কি আপুনি কি আৰু এইটো কমজোৰিটো এতিয়া আপুনি জানি আছে আপনি ইটো পাপ স্বীকাৰ কৰিব আৰু এইটো পাপ স্বীকাৰ কৰি কিনা কিমান পৰা আপুনি পাপটো স্বীকাৰ কৰি আছে এইটো সময়তে আপুনি লগা বিশ্বাসটো ডাঙৰৱালা আৰু ছেকেণ্ড ঈশ্বৰ লাভ বচন বাইবেল itu boleh ini boleh lah itu boleh kita dalam bocor ramai api iki boleh sih itu api apply boleh mau diuji to semua sekarang ayo tu finger ni kita guna ni kita sebab diuji tu para boleh nabi boleh diuji tu studies ni Bible boleh tu time tu boleh আমি থিওলজি পঢ়িবলৈ কেতিয়া আহিছে আমি ভাৱনা কৰিছে থিওলজিকেল ষ্টাডিজ থিওলজি পঢ়িবলৈ যাব দিন বাইবেল পঢ়িব কিন্তু এইটো আমাৰ কি গানাখন আছে এইটো কাৰণে ঘূৰি লাগিব বাইবেল সমাই ঘূৰি লাগিব আৰু কি লিখা ঈশ্বৰ কথা এইটো কাৰণে শিকাই নেকি মান ইণ্টাৰেষ্ট আমি আৰু তাতে থিওলজি পঢ়া মানুহ theology like relation to pahli আমি এটা ফার্স্ট থিং আমি বেশি বলিবি আমি ভাবনা বলা পাইছে কি যে আমি কলেজ আইছে বাইবেল পঢ়িবলৈ লগা টাইম নাই আৰু নাই পঢ়ি কি লিখলে টাইম নহলে কি মিলি আছে
circular business. Itu Bible tu bagaimana kita balap deh, theological studies. Setiap kita kan boleh. Circular day setiap kusi dalam sana. Setiap memang alat-alat. First semester iklan lebih bukan tosta setiap sana. Aru theology program itu exam ni boleh kau sini aru tadi exam boleh kita. Aru kita tu theological college studies ni boleh, tapi Bible naik ni. तो अगला अपना और रिलीज को शेयर करें ये पुलिस ने मॉर्निंग पास पार्टी के रिलीज पे रहते हैं 5:30 to 6 आता बंदा वो पर्सनल मेडिटेशन ये का वो पुलिस में we 7 years पुलिस में पढ़ा रहे थे अभी पर्सनल मेडिटेशन kita apa loh itu kita apa loh kita kan loh semester first time pada cross machine pada street pada so hostel sendiri pada begini isi street jadi cari tu bukan follow pada itu jadi tu hostel sendiri pada begini itu rules tu pada begini morning jadi no itu boleh nak pada especially orang tapi kadang-kadang तो पर्सनल मेडिटेशन तो विश्व और सपना दे तुम्हारी नहीं और ये जब वो इतने पार्टनर वाले इसी वीडियो आता बंदा तो किसे इतने आता बंदा किया तो ठीक बड़ा रिलेशन बोले तो मन पालन करने से ये भी क्लास में तो बार-बार बोले कि जब हम फोर्स कर लो चेकिंग है मतलब हॉस्टल की पर्सनल मेडिटेशन तो आता बंदा भी मेंटेन करना करना कि जब चेकिंग अच्छा ना है और तभी हमारे ना तक हम लोग आरो पनिशमेंट मामले से itu nemidi bukan itu punishment na pawo nemidi bukan Bible do kulibo Genesis pura kore aro ami to kulibo lebih bisi fast আমরা एक दिन ये आता होता है Genesis chapter 2 चाका भाषा में नहीं कore lebih আমি এনেকা আধা ঘন্টা তিনটা চারটা ছাত্র খতম করে দিবি আমি কি পড়ে আছে আমি itu আমি কি লিখব আসলে আমার বিশ্ব ক্রিশ্চিয়ান লাগা ফ্যামিলি সো পড়ে বাইবেল একটা আছে আমি চার্চ কি স্টাডি করব চার্চ পড়া স্টাডি করব আপনার ফ্যামিলি কি আগে বলাই চার্চ পড়া ये विश्व पढ़े तो लगा बाइबल को चर्च पढ़ो तो कितना दिसी का नतुन ताकि वाला भी नहीं इनका खुशी भी होला नहीं अच्छा भी का रखना कि जाने लगा पूर्वा पगे से चर्च पढ़ा सभी पढ़ना ना पावर इसलिए मान पावर सुतुर वो तो दिखना नतुन दिसी का अच्छा भी एक बार पुलिस आना चर्च पढ़ के आदमी को हाल की दिखना Church Bible Bible dia begini begini dia. Itu Bible itu lah wajib sampai apna family apna ka itu family tinggi na jamole lah itu lah sampai jamole ni. Beri guna dia. Lebih syok. Aro Bible tu beri lebih kuci boleh lebih na itu point tu dia ada kuci boleh. Aro abni tu kuci le abni dia kira itu kuci. Itu abni dia kam kore boleh. Kalau hari Sabtu kita jauh pergi, apa yang kita lakukan? Kalau waktu itu kami tidak berjumpa, kami itu akan kami ini batas berjumpa. Hari jadi kami biar sekali jauh nama apa terapi itu akan berlaku. Itu kami akan mungkin paham boleh, cik rasa kita boleh ikhlas. Itu bahasa. Hari kita itu berjumpa, itu berapa biswas orang. kita orang orang ini barusan boleh nampak ini, kile, kami kita tahu. Jadi kita itu mana bu, orang orang ini barusan boleh, kami ini biswas boleh. Anda kutai tak boleh, oh third party itu asal. Aru number point 3 day, in case you question complete,
Christian community बोले अच्छी आवाज़ church के खुद ही Christian मानो बच्चा होते बच्चा वाले आरो सब छाया आरो new itu ikhlas amalan विश्वास अपनी लारा आत्माले बनाने को निराश Christian Hindu Muslim kan को छाव को बिना पाओ Christian का तो खुद ही अपनी लारा आत्माले अपनी खावली बाई ऐसे छाव को ऐसे point view और last अपनी एक point क्या है seek to serve others मानो कि किन्हीं serve करे बोलेंगे मानो कि किन्हीं मदद करे बोलेंगे itu शिखा भी ना बोले विसर भी ना पास विश्व कामगार मानो पुरा target मदद करेंगे कोई पुरा target किन्हीं का दिशे itulah napa orang boleh pun lebih kali nabi lo boleh pun takas Abni kode chuta koi na oh achi pi kurwa koi kurwa ka mata koi ko dina abni koi de gele itu baru kita bin abni koi na taka de kurwa ek na mata manga aru tadi abni motot dia itu ki motot nan koi lebih jadi god ki ase bible pra nicho pra mata koi boleh bisari ina pas aru itu mata koi ni ka ase Abdi berat mata tu bisa kita cari, bisa kita mata tu dibawa. Abdi jauh tujuh daga, abdi daga kipiya sih, so tu lebih berat pada mata tu kita, abdi jauh bagus sih. Tu dia berapa abdi bagus sih, guna ini tak boleh lah. Lebih jauh boleh bagus sih, abdi jauh mata tu. Abdi di sini biar sampai berat, abdi di sini tujuh makan. Berusaha melawan terus takkan api yang boleh berkita api berarti posisi api berlaga cuma di sisi berkita kampus itu laga besi bapak kita api laga next api laga next apa kita mau cakap api berkita mata lalu itu besi bapak mau itu asyik malu sih mau ya asyik Mudah tik kusi sabau kusi kita. Jadi justru lah muncul kekias. Apni ki pal bani sina, apni ki asis kuikan sina. Itulah besi berapni berapni orang berbagi asis kau kita. Itu lebih asyik apa ni? Ini sabau kita. Tapi kalau siapa sih, boleh sih. Ambil berapa ni? Asyik apni orang berlaku Islam, arus kuasa. Krishna tu asal boleh. Masa akan Krishna dekna 100 years berada. Jadi asyik apna Islam tu arus kuasa. Itu ini asal boleh. Asyik berapa Islam orang Islam tu arus kina pernah tamat. Islam Islam orang. Krishna balik kan Islam tu kita. Kiki tu kali ni, taklif kali ni generation anak-anak. Kafan anak-anak, awak banyak anak-anak. Ini belas lagi. Belas Islam tu kita Islam. Kiman awak tak orang ini kafan ini. Kira boleh apa? Tuan ini, asyik. Apa yang awak boleh? Islam Islam tu jadi. Islam kita kan macam asyik berarti apa? Hal wala ada osole tahu ini. Khusus berlebih, benar? Itu langsung ada yang ada orang juga masuk di impresi berasa semua masuk di sini.